Kena kor. Ah, minggir. Si bos. Aku tapi. Keluar lumut. Edan. 6 như trên chỗ nữa kìa. Udah malah ngomong. Spinning tuh. Di. Di nambah. Ngadek, dekat. Yo mau tekan amang. Kena kor. Apa, saya. Isi kamu lo kurang angkatan. Tarik bos. Nyantol. Pes trek nyantol bos. Gede ya teman dulu. Rata aku. Oh, tangan kan. Wih, Pak, iwake. Nyelam. Lah sampe ra kuat. Ketok nih kor. Wah, Nyelam bos. Oke, poin. Tak aku dipangan anu. ini, Pak. Hati-hati loh, ngono lu nyoba tadi. Nanti nah. Kena kor. Ah, minggir. Bos, kenapa bos? Nah. Lumut. Wah, nyelam bos. Anjay. Nyelam. Kena ada gini kok. Kena ada gini. enak. Ketan reng. Lah, anu, bahan ya. Kalem bos. Tarik strike bos. Wah, Jokono. Nilem.
sip, wis. Anjay. Oh begitu ya. Yo, masuk pak. Iso enggak nanti. Goreng apa enak pak? Iya pak, enak ini. Akhir ini. Tapi enak pak. Yo, enak Kur. Campur. Empuk. Kayak hasilnya si tak glempang terselamatkan ora saya ambekan jane glempang kayak nilem